जय माँ समले जय जगन्नाथ। এটা হচ্ছে মোর মহিন্দ্রা আলফা ফার্স্ট মোর গাড়ি হলো লুনা সুপার স্কল। এটা মোর মিস্ত্রি সামান। এটা আমার দোকান মোর পো। এটা পূজা স্টার্ট করবার চালু করে না মই পূজা করতে সব। এটা আমার দোকান। আমি অগরবতী জ্বলছে ভগবানকে। এটা অগরবতী জ্বলে পূজা করছে। এটা কমেন্ট সেকশনে জানাবো যে বিশ্বকর্মা পূজা করছে ভাই মানে जेन भाई के भी भल लगा कहब। यहाँ तीन टा गाड़ी ने बांधुचे महिंद्रा अल्फा ऑटो बांधीचे। बजाज गाड़ी तो नहीं ना रिजर्व जो गाड़ी से आसला गाड़ी पूजा करमा। नड़िया चुपाला फास्ट गाड़ी ने चढ़ा हो मिस्त्री सामान ऑटो बाइक ने सब सल्लार बात तेरे दुकान की नड़िया बहुत सुंदर बढ़िया फाटी मिस्त्री सामान देखा